السيد عمر بن محمد مولى خيلة تلك الأيام. Allah menggerakkan hati almarhum orang tua kita Al-Habib Umar bin Muhammad Maula Khela masa itu. خرج إلى حضرموت. Berangkat ke negeri Hadramaut. يريد ينقذ. Demi untuk menyelamatkan. إلى والد هذا الحبيب علي بن عبد القادر. Untuk berjumpa kepada ayah daripada Habib Ali, yaitu Al-Habib Abdul Qadir. وقصد الحبيب عبد القادر أيام زيارته إلى تريم. Dan beliau berkunjung kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf saat Al-Habib Abdul Qadir ada di Sewun di saat itu. وجلس يلح عليه ويذكر له حال الدين في إندونيسيا وحالة الشباب ونفرتهم عن الدين وما فيه. Dan saat itu Habib Umar Maula Khela bercerita kepada Habib Abdul Qadir tentang keadaan umat Islam di Indonesia dan keadaan Alawiyin yang saat itu sangat memprihatinkan. كان يقول له يا حبيب انقذوا الناس. Maka beliau mengatakan, wahai Abdul Qadir, ayo selamatkan orang-orang. شوف إذا هلكوا بيسألكم الله عنهم. Kalau mereka menyimpang, engkau yang akan dituntut hari kiamat oleh Allah. الحبيب يقول له خير إن شاء الله. Habib Abdul Qadir menjawab, insya Allah akan datang kebaikan. اليوم الثاني يلح عليه. Hari kedua, Ami Umar Maula Khela juga terus mendesak Habib Abdul Qadir. واليوم الثالث كذلك. Hari ketiga demikian. في اليوم الثالث جاء الوالد من تريم لزيارة الحبيب عبد السقاف في بيته في سيون. Dan kebetulan di hari ketiga, ayah Al-Habib Salim, yaitu guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, datang untuk mengunjungi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad di rumah beliau di Sewun. أشار الحبيب عبد القادر على والدي. Maka Habib Abdul Qadir memberikan isyarat kepada Habib Umar. قال له عمر تذهب مع عمك عمر مولى خيلة إلى إندونيسيا. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad memberikan perintah kepada Habib Umar, wahai Umar, berangkat dengan Amak Umar Maula Khela ke Indonesia. خذ طلاب من هناك. Ambil murid-murid dari sana. هاتهم إلى عندك. Bawa kemari untuk engkau didik. ودرسهم. Ajari mereka. وأهلهم. Dan jadikan mereka memiliki kemampuan dan ahliyah. ويرجعون إلى هناك يحيون سيرة أسلافهم. Sehingga nanti mereka kembali ke negeri mereka untuk menghidupkan ajaran salaf dan leluhur mereka. وكلام الرجال كلام. Dan ucapan para rijal adalah ucapan yang berkualitas dan berbobot. تشوفون الأثر الآن أنتم. Dan kalian sekarang melihat bagaimana bekas dari ucapan itu saat ini. كم من فرد في هذا المجلس اليوم هو من أهل العلم ومن أهل التقوى والصلاح ومتصدر ولابس لباس السنة والعمامة. لو لم تكن هذه النية والوجهة اليوم هو مدري في المكان جالس بملهى ومرقصة وغيره ما هو في هذا المكان ولا هذه الحضرة. Berapa banyak saat ini orang-orang yang kita lihat dengan pakaian imamah, dengan jubah, kalau bukan karena berkat niat suci orang-orang yang tadi disebutkan, boleh jadi saat ini di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin di tempat malahi, di tempat disko atau lain sebagainya. هذه المئات بل الألوف الذين رحلوا إلى حضرموت وإلى الشام وإلى المدينة لطلب العلم والرجوع بالسند إلى أندونيسيا وإحياء الدين من جديد، لولا هذه الهمة والنية لكانوا يتعلمون في أماكن ضالة ومبتدعة وفاجرة تدخل إلى هذه البلاد أفكار تضرها وتخربها. Dan mereka juga yang berangkat, baik itu ke Hadramaut, puluhan, ratusan, ribuan, yang berangkat ke Hadramaut atau ke Mesir atau ke Syam, kalau bukan karena niat yang salihah dari mereka orang-orang suci tersebut, boleh jadi mereka saat ini atau waktu itu mereka belajar ke tempat-tempat yang tidak baik, ke Amerika atau ke Barat atau ke lain sebagainya. Tahun yang lalu. والأنوار تزداد. Dan cahaya terus bertambah. والبركة تظهر. Dan barakah tetap nampak makin terang. والخير يتجدد. Dan kebaikan terus diperbaharui. والمقبل والمخبأ أعظم مما رأيت. Dan yang akan datang dan disembunyikan oleh Allah lebih agung dan lebih hebat lagi. كان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يقول في كلامه. Sayyidina Syekh Abu Bakar pernah mengatakan dalam ucapan beliau, شمسنا هذه أشرقت على أهل البعد أكثر من أهل القرب. Beliau katakan, matahari kami ini terbit kepada orang-orang yang jauh di sana lebih terang daripada orang-orang yang dekat di sini. وعاد أقوام يتغطون منها يقفلون النوافذ. Masih banyak orang yang menutup jendela mereka. ولكنها تدخل عليهم من الشظف من بين الفقر. Akan tetapi cahaya kami akan tetap masuk ke sela-sela jendela mereka. أرادوا أو لم يريدوا.
mereka mau atau tidak mau. ليظهره على الدين كله Karena Allah telah berjanji untuk menampakkan ولو كره agama ini المشركون di atas agama, atas segala-galanya, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyetujui حتى itu. لا يبقى بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا ودخله دين رسول الله. Sehingga tidak tersisa rumah yang dibangun dari batu atau dari tanah, melainkan agama Rasulullah masuk ke dalamnya. والآن الحمد لله هذه النعمة العظيمة في هذه المجالس لا ندري نحن في جاكرتا أو في حضرموت. Ini nikmat yang besar dari Allah, saya nggak tahu kita sekarang di Jakarta atau di Hadramut. هذه أنوار الرجال ورحماتهم إذا حلت بأرض حيتها. Sebab cahaya mereka para aulia apabila turun di satu tempat maka akan menghidupkan tempat itu. وهذه الرحمات المتنزلة فرع وجزء من هذا النور العظيم الكبير الذي كان يحمله قلب الشيخ أبي بكر بن سالم. Dan rahmat yang turun di tempat ini adalah sebagian kecil dari apa yang ada di dalam hati seorang Syekh Abu Bakar bin Salim. فإذا قد وصل إلينا هذا النور فواجب الأمانة أن نحسن حمله ونحسن نقله إلى من وراءنا. Ketika sampai keberkahan dan cahaya ini kepada kita, amanat untuk kita sampaikan dengan sebaik-baiknya kepada orang di luar sana. توج الله هذا المجمع بحضور حبيبنا المنصب الحبيب حسن بن أحمد. Majlis kita ini dimahkotai oleh Allah Ta'ala dengan kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan bin Ahmad. ويندرج بحضوره حضور والده. Dan hadir juga bersama kehadiran beliau ayah beliau, وحضور جده الحبيب علي. kakek beliau وحضور Habib جده Ali, الحبيب سالم. dan leluhur beliau Al-Habib Salim, وحضور جده الحبيب سقاف. Al-Habib Sagaf, وأجداده إلى الإمام الحسين بن الشيخ أبو بكر بن sampai سالم. kakek beliau sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. فهذه سلسلة ارتباط والحمد لله مدها الله لنا. Dan hubungan ikatan rantai emas ini terus terjalin sampai kepada kita. كما حضر معنا الحبيب عبد القادر بن صالح الحامد. Sebagaimana hadir juga Al-Munsib yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid. والحضر معنا جماعة من حبايبنا من تريم وغيرها. Dan hadir juga di tengah-tengah kita para habaib kita, ulama-ulama kita dari Terim dan dari sekitar kota Terim. وهؤلاء جعلهم الله وسائط تنقل أسرار أهلهم وأجدادهم إلى من بعدهم. Allah jadikan mereka sebagai perantara yang membawa cahaya para aulia yang ada di sana, leluhur mereka, ke tempat kita ini. كما سمعتم في كلام الأحباب بحسن الظن وحسن الاعتقاد تنال السر. Sebagaimana tadi kita mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan, di antaranya adalah dengan husnudzan kita, dengan keyakinan kita, kita akan meraih anugerah besar dari Allah. ونهني حبيبنا محسن بهذا الفضل العظيم اللي أعطاه الله Dan إياه. kami mengucapkan selamat kepada Habib Muhsin dengan anugerah yang agung yang besar dari Allah كم من ini. هداية وكم من خير وكم من نور دخل إلى هذه البلاد ببركة نيته في إقامة هذا الحول في السنوات الماضية. Berapa banyak cahaya yang turun, hidayat dari Allah kepada manusia di luar sana dengan berkat niat beliau yang baik ketika mendirikan acara hall semacam ini. وهذا ما هو غريب عليه للنظر الذي حصله من أهله وأجداده ومن أمنا فاطمة الزهراء ومن الشيخ أبو بكر بن Dan سالم. ini bukan hal yang aneh dan aneh bagi beliau. Beliau mendapatkan pandangan khusus dari leluhur beliau dan dari Fatimah Zahra. فالله يعينه على ما قاموا فيه ويقويه ويزيده من العطاء. Mudah-mudahan Allah mendukung beliau, membela beliau, memberikan pertolongan besar kepada beliau dan memberikan tambahan dari anugerah. والنيات الكبيرة اللي نواها هذا الحبيب محسن من الخير والهداية والرحمة لهذه البلاد نسأل الله أن يمتع عمره ويديمه حتى يراها بعينه ويشهدها. Niat baik beliau yang beliau pendam di dalam hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sehingga beliau melihat impian-impian beliau diwujudkan oleh Allah di tengah-tengah umat ini. نسأل أن يبارك لنا في حضور مجمعنا هذا ويجعلنا من خواص الحاضرين المنظورين. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di dalam perkumpulan ini. كنا قبل الوصول في التليفون مع الوالد إلى الروح عندكم يبلغكم جميعا السلام كلفنا أن نبلغكم السلام فعليكم السلام منه ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya datang kemari, saya telepon ayah saya Al-Habib Umar dan saya katakan saya ingin hadir di majlis roh, dan beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan salam beliau kepada setiap yang hadir di sini.